ንግስታችን የሶፊያ ደስታን በምንድነው የምታስታውሳት ስባል በእውነቱ መጀመሪያ ማለት የምፈልገው ይሄ ክብር የተሰጠኝ ለኔ ብቻ ሳይሆን በአባቴ በወንድሞችና በራሴ ቤተሰብ ስም የሶፊያ ህይወት በድንገት ማጣታችን እውነት ትልቅ ሐዘን ተሰምቶናል። ከሁሉም በላይ ደግሞ ለሁላችንም እናት ብትሆን ለወለደቻት ለልጇ ለሐና ደረጀ እግዚአብሔር ብርታቱን ይስጥሽ። እንዲህ ያለ የእናት ማጣት ሐዘን በጣም ከባድ ነውና እግዚአብሔር አንቺን ያበርታሽ እንላለን። እኔ የሶፊያን ማስታወሳት እሷና የሰብለ ሲያገቡ እኔ ምናልባት የ8 ዓመት ህፃን ነኝ። የሶፊያ የሻማ ያጅና ሚዜ ነበርኩ እና ትልቅ ሰርግ በአታችን በለተራኛ ወርቅ ቤትም ሆነ እንዲሁም በግቢ በነበረው ጋብቻ መልስ ግብዣ በጣም አስተዋውሰውና ለመጀመሪያ ጊዜ ከባህሌ ጋር የምታወቅበት እድል ነበር። ከዛም በኋላ የሶፊያ ለኛ በመታሳየው ፍቅርና እንዲሁም ደግሞ ሲያስፈልግ ዲሲፕሊን ያው አስተማሪ ነበረችና ትምህርትም ደግሞ ስለምትወድ የኛ እናቶች እንደዚሁ ጥሩ ቦታ እንድንደርስ የሚፈልጉ ስለሆነ አብረው የኛ ትምህርትና ትክክል አስተዳደግ ብዙ እንክብካቤ ይደረግልን ነበር እና በዚህ ደረጃ ሶፊያ በጣም መሪነት የምታሳይ ለኛ ብቻ ሳይሆን ነው ህይወት ታሪኳ እንደሚገልጸው ትምህርትን ወዳ ትምህርትን ተምራ አስተማሪ ሆና ደግሞ ለኢትዮጵያኖች የትምህርት እድል የከፈተች ትልቅ ሰው ነበረች። ይሄ ትምህርት መውደድ ጉዳይ ደግሞ እሷ ብቻ ሳይሆን የእህቶቿም ጭምር ነው እና ትየሩት ተገመነን ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ነበረች እና የቤተሰብ ከአያታቸው ጀምሮ የትምህርት ፍቅር ነበራት። ከዛም በላይ እኔ ማስታወሰው ሶፊያ በጣም ማደንቃት ፍትህ ወዳጅ ሁሉንም ዜጋ እኩል አድርጎ ማየት እና በኔ አስተያየት የሁሉም ልዕልት ነበረች። ሁሉንም ማነጋገር ሁሉንም መምከር ከሁሉም ጋራ እንደ ደረጃው እንደ አለበት እንትን አነጋግራ ምክር ሰጥታ የምታስተካክል ሰው ነበረች እና በዚህ አደንቃታለሁ። በበጎ ስራውም እንደዚሁ ቸሸር ሆሚቼ ከሐና ጋራ ነበር። ቅርብ ጊዜ ሄድነው ምናልባት 1-3 ዓመት ይሆናል። እሷና ማማ ተናኘ የኛ አያት የጀመሩት በጎ ስራ ለመከራ ድኩማን የሚያስተምር የሚረዳ ኢንስቲትዩሽን እስካሁን ድረስ የደርግን ጊዜ እንዲሁም የኢህአዴግን ሁሉንም አልፎ ብዙ ምናልባት ወደ 50 ዓመት የሚጠጋ ዓመት ያለው ስራ ዛሬም ይቀጥላልና ይሄን በማየቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የእሷ ስራ ፍሬ ደግሞ እንደዚሁ ነው። ለሀገሪቷ አንድ አለኝታ የሆነ ኤንጂኦ ድርጅት ነው እና በዚህ ሁሉ አደንቃታለሁኝ እና የእሷ ስምና በጎ ስራ ለዘላለም የሚኖር ነው እና እንዲሁም አሁን የእሷን ነፍስ ይማርልን ብዬ እንዳልኩት ልጇንም ሆነ ቤተሰቡን እግዚአብሔር ያጽናናል። አመሰግናለሁ። የሶፊን ከልጅነቴ ጀምሮ ነው ብዙ ትዝታዎች ያሉኝ። የመጀመሪያው ቀድሞ ትዝታዎቼ ግቢ ምሳ ሲያልቅ
ከኛ ጋር መኪና ውስጥ ገብታ ቤት ስትመጣ ምን ያህል ደስ እንደሚለኝ ትዝ ይለኛል። ከዛም ከለውጡ በፊት ቁጭ ብላ ለብቻዋ ስለ እንግሊዝ ሀገር ስለ ተማሪ ቤቴ ስትመክረኝ የትኛው ተማሪ ቤት ለኔ እንደሚመች እንደቁም ነገር ቁጭ አርጋኝ ስታወራኝ ትዝ ይለኛል። እኔ በዛን ጊዜ ብዙ እንኳን ባይገባኝም እሷ ግን እንዳስተማሪም እንደ በትምህርትም በጣም እንደሚያምን ሰው በጣም በቁም ነገር ወስዳ ነበር የምታነጋግረኝ። ከዛ ያው በስደት ዘመን በመለያየታችን ከባድ ሐዘን ነበር የሚሰማኝና እንደተፈታችም እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ከሷ ጋር ይበልጥ ለመቀራረብና ጊዜም ለማሳለፍ እድል አጋጥሞኝ ለንደንም ዋሽንግተንም አዲስ አበባም ላገኛት ነበር እና በእውነት ሁሌ ለሰው ሐሳቢ ለሰው ተቆርቋሪ ህይወቴ ውስጥ ምን እንዳለ ስለ ልጆቼ የምትጠይቀኝ በወዳት ቅርብ የሆነች ዘመዴ ነበረች። እሷም ከጓደኞቿ ጋር አስተዋውቃኛለች። ዋሽንግተን ሰተት ብላ ነበር ኦፊስ የምትመጣው። በጣም ነበር ደስ የሚለኝ። አብረን ወተን ምሳን በላ ነበር እና ብዙ ግሩም ትዝታዎች አሉኝ። ሁሌ መንፈሷ የተረጋጋና ቀልድ ያዘለ ጨዋታ የምትወድ የስለኛ ስለያንዳንዳችን ምን እንደምናስብ ምን እንደምንጥር ሁሌ አበረታቻች ነገሮች ነበር የምትመክረን። ከሁሉም በላይ ደግሞ በየዓመት ባሉ አብሶ ለገና የምትልክልኝን ክሪስማስ ካርድ እያሰበች መቼም አይረሳኝም እና በእውነት ጥልቅ ሐዘን የተሰማኝ ለቤተሰቡ ሁሉ ብርታቱን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም እናታችን እትዬ ሶፊያ የሁሉ እናት የወገን ተቆርቋሪ ለተቸገረ አዛኝ ደራሽ አማካሪ የሰው ጉዳይ እንዲሳካ በጣም ተጣጣሪ ደግነት እንዲለምድብን ገና በማለዳ ለኋላ አትይም ነበር ቢሆንም እንግዳ ላንቺ ስራ ነው የሰው ማዕረጉ ልዕልት እንዲያውስም ነበር እንዲያው ለወጉ ሌላ ማን ይገኛል የሚያማክሩት ከትልቅ ከትንሹ ነበርሽ መግባባት ፈልጉልኝ ደጓን የሕዝብ እመቤት ጠፍቶብን ከረመ ያደጉ ድምጽሽ እድሜ ሰው ጸጋ አደካከመሽ ወዴት ሄድሽብን በደንብ ሳንሰናበትሽ ወደ ዘላለማዊ ረፍት ወደ ፈጣሪሽ መንገዱን ያቅናልሽ እስክንከተልሽ ልጆችሽ ናፋቂሽ እግዚአብሔር ለሁላችንም ብርታቱና ጽናቱን ይስጠን። የእትዬ ሶፊ ረድኤት አይለየን። አሜን። ሰላም ለሁላችሁ። መከሪፍ ከስላሴ ነኝ። I asked Anna if I could do a small tribute for Tia Sophie, and she agreed, so I want to share my fondest memory of Tia Sophie with you. My oldest memory of her was when I was about 4 or 5 years old and a student at her school. I was sent to her office because I was misbehaving or something, and I remember I was so nervous, not so much of Tia Sophie, but of what would happen to me if my parents found out that I was misbehaving. Nothing happened, luckily, because she kept that one to herself. So thank you, Tia Sophie, for sparing me from Gundija. My last memory of her was when she came to Minneapolis to visit Hannah and Desta, along with Aklok at the time. She was here for several months, so we had the opportunity to spend a lot of time together, both at Hannah's house and our house. Went to the park, restaurants, and did all those lovely things with her. She adored my kids, and I appreciated that. She gave them that grandmotherly love that they weren't able to experience with their real grandmother, unfortunately. But she filled in that gap in her own special way, and I'm very appreciative of it. Mommy and Tia Sophia were very close, as you all know, through their childhood, their teenager years, school,
their adult life up until Mommy's untimely death during the Red Tire. Not only did they share the good times, they also shared some of that horrible, horrific time together as well. They traveled a great deal with Grandpa. Every time you see a picture of Tia Sophie, there was a picture of Mommy. Always. They were inseparable. And I do truly appreciate that. I will always cherish my memories of her kindness, her thoughtfulness, her encouraging words, always optimistic. Every Christmas I would get a card from her. Never missed a Christmas without a card. Sometimes with her few words, sometimes just a signature or whatever the card said. It didn't matter. It's a thought that matters. I had the opportunity just this last summer speaking to her, and thank you for connecting us. It was brief, but it was nice to hear her voice. Anana Desta Bartu, Xavier Yaznachu, Inyanam, Peter Sapataklala, Xavier Yaznan, Xavier Tabakachu, Kanantagayon. May she rest in peace. Thank you. በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩን ውድ እናቴ ልዕልት ሶፊያ ደስታ በልዑል አባቴም ሆነ በልዕልት እናቴ በኩል እጅጉን ቅርብ ዘመዴ ነበሩ። ከዝምድናውም በላይ ከአንድ ዓመት በፊት ካረፉት እናቴ ከልዕልት ዙሪያ ሾርቅ ገብረ እግዚአብሔር ጋር ከልጅነት ጀምሮ ቅርብ ወዳጆች ነበሩ። ልዕልት ሶፊያ ደስታ ለነበራቸው ሰብአዊነትና ከፍተኛ የሀገር ፍቅር እኔም አንዱ ምስክር ነኝ። ስለዚህ ቸርነቱ ወሰን የሌለው አምላካችን ነፍሳቸውን ይቅር ብሎ በሰማይ ቤት ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብና ከሙሴ ጋር እንዲያስቀምጥልን የዕለት ጸሎቴ ነው። አሜን። ልዕልት ሶፊያ ደስታ ካጠገባችን በሞት ሲለዩን ከፍ ያለ ሐዘን ይሰማናል። እትዬ ሶፊያ ደግ፣ ሩህሩህ፣ ጠንካራ፣ ሰው ለመርዳት ወደ ኋላ የማትል፣ ሰውን የምትወድ፣ ለትምህርት ከፍተኛ ቦታ የምትሰጥ ሰው ናት። እትዬ ሶፊ የልጅነት ባለቤቷን አጎቴን ጋሼ ደረጀን በታሳሱ ግርግር ያጣችው ልጇን ሐናንም በጥንካሬ እናትም አባትም ሆና በፍቅርና በስነ ምግባር አንጻ አሳድጋለች። በህይወት ዘመኗ ብዙ ላይና ታች አሳልፋለች። ሆኖም ሁሉንም እንዳመጣጡ በጸጋ በመቀበል እግዚአብሔርን ስለ ሁሉ ነገር ታመሰግን ነበር። ትዝ ይለኛል እትዬ ሶፊ በከርቸሌ እስረኛ በነበረችበት ጊዜ አንዲት ደሃ እስረኛ ልጅ ትወልዳለች። እትዬ ሶፊ የልጁና የእናቱ አሳቢና ተንከብካቢ ጋርዲያን ኤንጅል ሆነች። ምን ያስፈልግሻል፣ ምን አማረሽ ብሎ ጠያቂ ሲልክባት ለልጁ የሚያስፈልገውን ነገር ነበር አምጡልኝ ብላ የምትለው። ከራሷ በላይ አብልጣ ለልጁ ነበር የምታስበው። ሩህሩህና ደግ ስለነበረች የተጎዳን ሰው ለመርዳት ወደ ኋላ አትልም ነበር። ያ ልጅም ካደገ በኋላ የተሻለ ትምህርትና ህይወት እንዲኖረው ወደ አውሮፓ እንዲሄድ ያላንኳኳቸው በር የለም ነበር። እትዬ ሶፊ ለትምህርት ያላት ሐሳቢ በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ ሰውን ሁሉ በርትቶ እንዲማር ትመክራለች። ትምህርቱን መከታተል የሚችልበትን መንገድ ለመጠቆም ኔትወርክ እንዲፈጥር ሰዎችንም ታስተዋውቅ ነበር። እትዬ ሶፊ በቤተሰቡ ሰው ከሰው እንዲገናኝ እንዲጠያየቅ በጣም ትጥራለች። በስልክ እንኳን ተገናኝተን
እነገሌና አይተሻቸዋል አተሻቸው ታውቂያለሽ ወይ ትላለች እኔ አንዳንዴ አይ አላየሁም ስላት እንዴ ሂጂና ጠይቂ እንጂ ነበር የምትለው ማን ይሆን ዘመድ ወዳጅ እንዲጠያየቅ የሚያስታውሰን ትዬ ሶፊ ጥላሽን ስትይ በመሄድሽ ብዙ ታቆያለሽ በትዝታችን ግን ሁሌም የዋነሽ ቸሩ እግዚአብሔር ነፍስሽን በገነት ያኑርልን ለሃና እና ለመላው ቤተሰብ መድኃኔ ዓለም መጽናናትን ይለግስልን እግዚአብሔር ያጽናችሁ Thank you Tia Sophie for being an inspiration to our family. By the time we met, Tia had been through a lot in her life, but through her amazing love and faith, we saw the way she continued to believe in other people, and nothing but a spiritually rooted tenacity could have allowed her to hold fast to being a deeply caring human being as she was. We witnessed her efforts from her heart and soul to bring people together. And through her fearless reaching out to benefit family and friends and complete strangers, she tried to teach us that we are each other's solutions to the trials of this world. We are the answer to each other's problems and prayers. And that the secret to seeing perfection in this world, as she could see and work towards it, lies in our ability to help each other. We can recover. We can put things right, close gaps, be made whole by uniting our intentions and our efforts. And I believe this is God's own intention for us. So thank you, Tia Sophie, for sharing with us your divine response to all the lessons of life, for your courage in addressing all those beautiful and bitter experiences, and your willingness, to the extent you humanly could, to give us the benefit of your life's journey. God bless you. Sophia ህልፈቶትን ስሰማ እጅግ አደነገጥኩ በየጊዜው ደህንነቶችን ከታተል ነበር በጣም የሚቆጨኝ የባክሽን እንታይና ፍቅሻለሁ ሲሉኝ ወቅቱ ኮቪድ ስለሆነ ለመምጣት ባልመቻሌ አዝኛለሁ እግዚአብሔር ነፍሶትን ባጸደገነት ያኖርልኝ ልጆት ጊዜወቅ Hello, my name is Janet Marshall and I was at Clarendon School with Sophie all these years ago and that was when I first met her at the age of 13 and we have been good friends over many years and kept in touch until quite recently. We used to meet in London when we had reunion gatherings with the rest of our form and several times she came to stay with us in our home in Wales and we had many happy times going around Bodmin Gardens and down by the seaside and all the rest of it and we always got on very, very well. She was such a lovely person and we were very, very fond of her. One day my husband took her up to St David's College, which was the school we were involved in Llandudno, and she spoke to the girls at assembly and they were very, very interested to hear all she had to say and called her Your Majesty, which was very sweet. Wow. I'm very sorry not to be with you today, but we shall be thinking about you and hopefully watching it on the television. And we shall miss Sophie so much, and we shall pray very much for Hannah, who has done the most wonderful job looking after her in her old age. My name is Mary Orr, and I first became associated with Sophie 76 years ago. One morning in September 1945, I was at Clarendon School, and in the middle of the morning, Sophie was brought into our classroom and told to come and sit next to me, and I was told to look after her.
She didn't need looking after for long. She was just such a buoyant character and full of fun and life and very mischievous, and we all loved her. And then I was fortunate to go on to teacher training college at Roehampton at the Froebel Institute, and we had 3 years there together and lots of fun. And then, of course, she went back to Ethiopia and ran her own school, and she would ask me on occasions to interview staff for her in London, preferably people from Roehampton, because she liked that training that we had had. And I have this photograph of her with her staff. She would always get in touch with me. We would meet in London, or she would come down to our house in Surrey, and my children grew to love her. And then she came over a couple of years before she was put in prison with Hannah, so we got to know Hannah a little bit as well. And then she had those long years, which must have been so hard for her and her family. And I joined together with other people from Roehampton and Clarendon and Sybil and Ida's friends from Oxford and Cambridge, and we all tried to publicise their ordeal and provide some funds for their food and basic essentials. I feel that it was really largely due to her strong Christian character and her strong Christian faith and her determined character that she survived that. And when they were released, she came over to England and came down to stay with my husband and I at our school in Hampshire. We were running a co-ed boarding prep school, and she just slipped into school life and really seemed to. We've always kept in regular contact, and we have met up with other school friends in London and other places. And I just want to pay tribute to Hannah and thank her for the selfless love which she's shown to Sophie in these last few years and brought so much happiness to Sophie's last years. I spoke to her just a few months ago, and the conversation ended as it had done so much. Mary, we must not worry. We must remember God is on the throne. He is in control. We must not worry.